So guys, niyataron diri sa kon guys, oh, dako kayong hawanan guys, oh. Dira. Ya, natay nakita diri guys nga pateng kon guys. Diri sa atong kabaybayonan guys na. Dako kay ni siyang kon guys. Tanawan nyo guys. Oh, nugon kay siya guys, kay dako kay siya guys ba, namatay lang siya guys. Tanawa guys ha. Unsa ni kadako nga baboy guys. Dako kay guys. No. Dako kay babuya guys. Oh, nugon kay guys, oh. Dako kay siya guys. Tanawa guys. Oh. Sus, nugon kay guys. Nani sa mga 200 kilos siguro ni guys. Okay guys, oh. Nawa guys ha. Tinda kuha sa baboy guys. Nugon kay guys. Nagkiwalwal hindi na kaloy na. Nalumo siguro ni guys. Yeah. Wa man sila siguro gilabay kay kung gilabay ni dako man ni kayo. Nugon kay guys. Murag natagak ni siya guys ba. Manugon kay guys, oh, dako kayong babuya guys ba, mga 200 kilos siguro babae guys. Sayang gani guys. Dako kayong baboy guys ha. Sus, dako kung litsonon ni pati dako agad. Dako kay nighalin guys. Dako kayong baboy guys, oh. Nugon kay guys, wag gyud nakakitaan ni guys, nay namatay baboy guys. Sayang kay guys. Aton tanong litsonon guys, pero gilagom naman guys. Aton na lang palabay ni guys siguro. Oh, dako kayong babuya guys, oh. Sus, mga 200 kilos gid ni guys ba. Thank you guys ha. Kakon ning i-report guys. Oh. Daghang salamat guys.